जस्ट अभी के समय व्यू देखो, वाओ अमेजिंग अमेजिंग, क्या बोलूं, क्या लग रहा है गाइस, वाओ देखो। तो अभी हम लोग चले जाएंगे होपफुली, पर ये आपका जो व्यू है ना अमेजिंग लग रहा है तो मन सैड है। मुझे ज्यादा सुंदर लग रहा है। খেলনা আছে এদিন কিনে দিলাম যে কটা সেই পুতুলগুলো কিচ্ছু নেই, সব ভাঙা হয়ে গেছে। আমি গিয়ে দেখবো, আজকে যাচ্ছি মানে আমডোবে যাচ্ছিস? হ্যাঁ আমডোবে যাবি? আমরা তো তোদের বাড়ি যাচ্ছি। আমার মায়ের বাড়ি থাকবে। মা বাড়ি থাকবে? হ্যাঁ, আর বাবা আর আমি। ओबेदिंग पूजा चल रहा है। कौन एप्पल काकू এদিকে ওই যে বঙ্গল কাকू লাগাও বঙ্গল কাকू ওই পাশে। अभी जस्ट चारों ओर का व्यू देखो गाइस, मतलब हेवन लग रहा है, हेवन, वाओ देखो। ओ भाई पीना तो मस्त डन, मस्त खिचड़ी खाया और काका काकी माँ सब ऑलरेडी चले गए हैं। भाई आई थिंक शॉपिंग टॉपिंग करेगा ना, वो सब जा रहा है। आई थिंक क्या बोलते हैं वो आमड़ो। जस्ट अभी के समय व्यू देखो, वाओ अमेजिंग अमेजिंग, क्या बोलूं, क्या लग रहा है गाइस, वाओ देखो। तो अभी हम लोग चले जाएंगे होपफुली, पर ये आपका जो व्यू है ना अमेजिंग लग रहा है तो आँख से जस्ट देखो। और हम लोग ना गांव में जाएंगे सोच रहे हैं, बिकॉज सभी जानते हो मेरा छोटा जेठू, उनका साइकिल आई थिंक गुम गया है या फिर कोई चोरी कर लिया है, मार्ट में रखा था। तो मेरा पापा होपफुली पापा का साइकिल देगा, तो उसी लिए देखता है। और आलू भी देगा, क्योंकि हमारा जमीन में जेठू चाष करता है ना, तो भागा भागी या क्या बोलता है, तो वो भी होगा। चलो अभी जाता है गाँव में, देखता हूँ। तो पर भाई के साथ आज बहुत मजा करा तो, और काली पूजा में तो और भी तो है। কি গো কেমন আছো? আমি ভাবলাম পুজো করছো তাই আর কি। হয়েছে, শেষ হয়েছে? এই হোমটা করি। হোম করবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। বাড়িটা কমপ্লিট হয়ে গেছে? হ্যাঁ এবার কমপ্লিট হলো। তোমার ওই প্রিপারেশন নিচ্ছি এবার নেক্সট বারের জন্য, না এন্ট্রান্স এক্সাম। সায়েন্স নিয়ে পড়ছিস? সায়েন্স নিয়ে, হ্যাঁ। সায়েন্সে ভালো রেজাল্ট হয়েছে তো? হ্যাঁ তোমার হয়েছে ভালোই মোটামুটি। এখানে হোম হবে এবার। কিসে পড়ো তুমি? ঘুরে চাকদাতে কোনোদিন যাসনি? না গেছিলাম তো ওই ভাইয়ের ইয়েতে, কি বলে ওইতেতে। হ্যাঁ ভালো, ও ভাই আছে ভালো, ভাই মানে শরীরটা ঠিক আছে তো? হ্যাঁ দেখলাম তো পুজো দিচ্ছে। পুজো করেছে? হ্যাঁ কাকার সাথে বাড়িতে। বিশাল ব্যাপার, সরস্বতী পুজো বাবা দেখাচ্ছিল। কাকা কাকাকে পাশে রেখে, হ্যাঁ কাকা তোর বন্ধু, এই হচ্ছে না আমি করি, দাঁড়া। কাকা চুপচাপ থাকে। আমারও পুজো করার ইচ্ছা, কিন্তু বইতেটাই নেওয়া হয়নি। আচ্ছা সেটাই। আর পিসিমণি? হ্যাঁ আছে, ঠান্ডা ঠান্ডা লেগেছে, ছেলের জন্য আসতে পারলো না। তাই না? ছেলে এখন
মানে নিজে বুঝতে পারছে বলে যাবো না, আবার গেলে ক্ষতি হবে, বিকালে পড়া আছে। তাই? আচ্ছা কাঁদে, ও যদি চাপ দেওয়া হয় বেশি তো কেঁদে ফেলবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। তবে একটু ছবি তুলি, তাকাও এই তুমি তাকাও এইদিকে, তাকাও না, ছবি শুরু করেন। হ্যাঁ বাড়িটা তো খুব সুন্দর। ছেলে দুবাই থাকে, আবার এই গরু আছে, দুবাই থাকে সব আছে। বেবিদের বান্ধবী দুবাই কি কাজ করে? হ্যাঁ তুমি এখন কি পড়ছো গো? এমএ সেকেন্ড, মানে পাশে তো, পাশে কিসে অনার্স? পলিটিক্যাল সায়েন্স, এটা তো বিশাল ব্যাপার। হ্যাঁ আচ্ছা পিজিএ থাকা বেটার। পিয়ালির কথা মনে পড়ে? তাই না? কি মজা করতাম এই পুজোতেই। একই, আমরা একই বয়স একই ছিল। আর হ্যাঁ বলতে পারো, হ্যাঁ বলতে পারো যে আমি মানে তুমি কি এখন ঠিক ঠিক তুমি কি বাড়ি ট্যুর করছো? আর আমাদের ওখানে বনগাঁয় 15 লাখ কাটা, তারপর বাড়ি করতে তো আরো লাগবে। আর এখানে সেইটা तो मस्त मम्मी ने उन सब के साथ बातचीत करा जो मेरा बेबी दीदा का ही दोस्त है। तो चलो सब अभी चले भी जा रहा है। दाঁড়াও बेबी दीदा রয়েছে। কেমন হলো পুজো? হ্যাঁ ওই তো ইছামতি সেই 4 জনের মধ্যে একজন। হ্যাঁ নেপাল কাকু বলছিল। বেবি দিদা তাকাও, বলো আমার ঠাম্মার বোন তুমি। হ্যাঁ ঠাম্মার কথা মনে পড়ে? না তা পারবে কেন, আমার বোন আমার দিদি আমার কোনো একটা কথা বলো, ঠাম্মা কি করতো বা আমার ঠাম্মার কি মনে আছে? তুমি তো বোন, দিদি আমার সব মনে আছে। তোমার দিদি কি করতো কিছু বলো। আমার সব মনে থাকে। খুব রাগী ছিল বলো? খুব রাগী बहुत ছিল। गुस्सा करता था। और আঞ্জলি বলছে মানে এখন খেয়ে দিয়ে তাই যাবি নেপালের জন্য খাবার নিয়ে যাবি, তুই আইসিস নেপাল আসিনি কেন? আর তো এইসব বলতো কি তুই আসিস আমার বেবির ওটা এটা দাও, খাতে ওটা দাও, ও বৌমা বেবির একটু মাছ দাও, একটু এরকম করতো। তাই এত ভালোবাসতো তোমার? হ্যাঁ, এইসব বলতো। আচ্ছা আর ছোটবেলায় একসাথে খেলতে তো? হ্যাঁ একসাথে খেলেছি, ঘুরেছি। তোমার আর আমার ঠাম্মা অনেকটা সিমিলার দেখতে, কিন্তু আমার ঠাম্মা একটু ফর্সা, তুমি একটু। আমার দিদি তা আমি নাও চলে গেলেই হলো নাকি? দিদির স্কুলে যায় আসে একটা আলাদা ব্যাপার। তোমরা তো এখন বড় লোক হয়ে গেছো। যত বড় লোক বলো তত হয়ে যাবে। থাকতে পারতাম দিদি কি না মানে আমার আর তোমার বাড়ি তোমার ছেলেকে চলে আয়ো। তোমার কি খারাপ? হ্যাঁ তোমারও ভালো, দিদিরও ভালো লাগে, দারুণ। ওর মাথায় একবার করেছে, আমরা দেখেছি দারুণ সুন্দর করেছে। वो आई थिंक अभी होम हो रहा है और व्यू दिखाता हूँ। चलो एक बार थोड़ा सा, सब रिश्तेदार एक साथ बैठ के वहाँ पे कल्पना पीशी है जो स्कूल टीचर है मैथमेटिक्स का गंडरपुता गर्ल्स में। तो या कल्पना और यहाँ पे रेगुलरली मतलब पूरा हर एक साल पूजा होता है। ओ भाई आसमान देखो जस्ट, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस?
भाई कितना मधुमक्खी देखो, क्या व्यू है गाइस, क्या व्यू है ये। तो हेवन के जैसे लग रहा है मुझे, भारतवर्षी तो हेवन है। वाओ क्या व्यू। अभी जस्ट व्यू देखो, वाओ। और वही है मेजो बूढ़ी पिशी, उनका ही बेटी मर गया था। पियाली बहुत अच्छा था, मतलब याद आ जाता देखो। और एक बच्चा लिया ठीक है, पर पियाली भाई बहुत अच्छा था। तो मेरा बॉयश का था, तो वही ने गला में दड़ी दिया था। क्या एक डिप्रेशन से, तो आजकल तो सभी डिप्रेशन में ही भोग रहा था, है ना। ऐसा मैं खुद के लिए जियो लाइफ में। या चलो हो रहा है वो पे होम। তুমি কুলটোপ করেছো? কুলচুর না কুলটোপ? কুলচুর করনি, একবার দিয়েছিলে আমাকে। হ্যাঁ বললে মানে আমার জন্য কুলচুর করবা, ঠিক আছে? আমি তোমাকে অর্ডার দিয়ে রাখলাম ফ্রিতে, ঠিক আছে? ফ্রিতে 1 কিলো 1 কিলো কুলচুর, ঠিক আছে? তুমি আমাকে কুলচুর করে রেখে দেবা, বাবাকে ফোন করবো, আমি নিতে যাবো, ঠিক আছে? তাহলে দেখা হবে, না হলে দেখা হবে না। আমার কুলচুর ভীষণ ভালো লাগে, কুলের এভরিথিং। কুলটোপ তুমি একবার দিয়েছিলে না, কুলটুপ कुलचोर, ओ माय गॉड अमेजिंग अमेजिंग। कुलटोप कुलचोर जो बेरी से होता है ना, दीदा बहुत नेक्स्ट लेवल बना पाता है, मेरा पापा का बड़ा मामी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो ब्रह्मणो देवाय गो ब्रह्मणोहिताय च जगोहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। साज्य बिल्लपत्र समुद्भव ओम क्रीं 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 श्रीमद् रक्षा कालिकाय स्वाहा। ভালো করে দাও। শ্রীমদ্ রক্ষা কালিকায় स्वाहा। गो ब्रह्मणो हिताय च जगोदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। इदं बिल्लपत्रं समुद्भवम् ओम क्रीं क्रीं श्रीमद् रक्षा कालिकाय स्वाहा। ओम जयंत मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री सोवा सोधा नमोस्तुते। ओम बिल्लपत्रं समिद्भवम् ओम क्रीं 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 श्रीमद् रक्षा कालिकाय स्वाहा। ओम भुस्वा ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम क्रीं 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 कालिकाय विद्महे शमशानवासिनाय धीमहि समिद्भवम् ओम क्रीं 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 श्रीमद् रक्षा कालिकाय स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम जयंत मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री सोवा सोधा नमोस्तुते। इदं बिल्लपत्रं समिद्भवम् ओम क्रीं 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 श्रीमद् रक्षा कालिकाय स्वाहा। ओम भुस्वा ओम भूर्भुवः स्वाहा। আঙুল 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 আঙুল, ওটা দেবো না। ওর নেবে, এটা পড়বে দেখি। এই হচ্ছে না, ফিট হচ্ছে না, বড় হয়ে গেছে। এটা কি? ও হো, এবার ভালো লাগছে। 60-70 বছর না সুস্মিতার দেখলাম না দিন আইবন গাছ পাতা। ভাই এত ছাগল কাদের? সবই বেবি দিদার। এ মাঝি সব তোর? পুরি বাবা রে,
15 ছাগল 15 পাবছি গ্রামের সব ছাগল কবে দুর্গা ঠাকুর হ্যাঁ কি বাড়িতে চাষ হয়েছে নাকি চাষ হয়েছে এই দুটো দিন বনগার মার্কেটে চাষ হয়েছে মিনার আসার সময় ডিভিজের করতে কিনতে পার আগের দিন কিনেছিল তোমরা কি এটা এইটা কে গো পিসমনি কি এটা ওটা আমার ঠাকুর তোমার ঠাকুর দাদা পুজো করতে এখানে বাহ কালি কাদো काली का दोहो अभी जाते हैं घर में पर यहाँ पे बहुत मज़ा आया तो यहाँ सूर्य को देखो क्या लग रहा है अमेजिंग तो चलो 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 माँ কি ঘর ভাড়া দিয়ে খাওয়া দিয়ে অনেক খরচা হচ্ছে বনগায় এদের এখানে কম নাকি 1000 3,500 500 বাড়িয়েছে আরো 500 না তোমার দোকানে ঘর মোটর আলাদা কারেন্টের বিল মিটার আলাদা আলাদা হবে সেবার মিটার আলাদা তাও কি নাকি ছোট বাচ্চা দাঁড়াতে পারছে না 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 ঠিক আছে ও না এখন কাকা করছিল এখন আর কাকা করছে না এখন চিনে গেছে मेरा बाबा भी बहुत प्यार करते बच्चों को এবার কাকু আসছি তাহলে পরের বার যেন মধু থাকে রাখবা কিন্তু বলে রাখলাম কিন্তু তুই যে মাছ দাওড়ি কিন্তু Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope, probably never. টাটা कैन नहीं और ये देखो हमारा एक अनुष्ठान है ना तो काका ने मार्केट में गया था तो वैसे बाजार करके ही लेकर आया है क्या बोलता है क्या बोलते वो जो क्या जगह का नाम है आमरूप मार्केट से तो दिखा भी रहा है मेरा मम्मी पापा को चलो अभी चले जाएंगे काकी मानी केटली लेकर जा रहा है चलो भाई मेरा काकीमा तो भाई प्रसाद लेकर आ रहा है उस तरफ से खिचड़ी लेकर आया दिन अभी मिठाई टिठाई ले रहा है क्या बोलूं मुझे तो भाई शर्म से दिमाग पर चला तो चलो मस्त घूमा आज बहुत मज़ा आया और नेपाल गाँव का वो जो है ना भेड़ी वहाँ पे भाई मछली भी पकड़ता है तो मैंने कहा छिप लेकर आऊँगा एक दिन मज़ा करने तो हाँ आना पड़ेगा एक दिन सुबह सुबह
तो ने बनकर हुआ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, एक साथ पकड़ेंगे और देखते हैं। अभी गांव में जाएंगे पापा और मैं, तो या और हमारा कल एक अनुष्ठान है जहाँ पे हम लोग जाएंगे नदिया में, बहुत दूर है। तो पापा कह रहे थे ट्रेन से जाएंगे, ये यहाँ से ऑटो में जाएगा सब, तो देखते हैं। तो या और उसके बाद भी वो है पापा का छोटा मासी मर गया ना, उसका ये होगा खावन दावन का काम। एंड देन उसके बाद है आई थिंक ये रविवार में कालिदास पिछड़ जाए पापा का ही, वो भी मर गया है, तो उनका भी आई थिंक काम है खावन दावन का। तो और हमने यहाँ पे मिठाई का एक पैक लेकर आया ना, उसके साथ साथ ही आई थिंक पापा ने 500 रुपये दिया है दीदा को, क्योंकि इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहा है ना। तो या चलो क्यों হয়েছে কি হয়েছে কে কাকু মিলিটারি ড্রেস কি করছে পাপাই? এই যে তোমার সাথে কথা বলবো। ও কাকু কেমন আছো? ওই দে বাবা মিলিটারি ড্রেস পরে ভালো আছো তো? বাহ কি কাজ করছো? ব্যাগ গোছাচ্ছে ওনার, ও ইস্ত্রি করছে। বাহ দেখো কত কাজ করতে হচ্ছে। এবার গোপ করতে পারি নাকি মাইনে আরো বেশি দেয় নাকি, গোপ যদি পাকাতে পারিস এরকম করে। তো ও তো পাঞ্জাবিরা করে। বলছে কি কষ্ট করে পাপাই বলো দিনি ওই চাকরি ট্রেনিং ফেনিং করতে। ওই তাই তো বল, তোর ভাগ্নের কথা বললাম। কি এখন কাশ্মীরে? তো কাশ্মীরে এখন ছোট ছিল রাজস্থান। পাপাই বিয়েতে গেছে, ওই বাবাই আমার ছেলে একটুখানি ছোট। আর বলছে কি আমি পাপাইয়ের বিয়ে হঠাৎ কেন, তুষারের বিয়ের পরে বিয়ে বাবাই মামা বলে 5 দিন বড়। ওইটুখানি মামার কথা শুনছে। পূর্ণিমার সাথে আগেই যোগাযোগ করি না না ওই চলে যাবে মনে হয়, মামার হয়েছে তাড়াতাড়ি দিয়ে দিই। না না ভালো হয়েছে, সকাল সকাল ছেলে ভালো বাচ্চাটাকে মানুষ করতে পারলো। হ্যাঁ। ও বড় বয়সে করলেও চালা, আবার ছোট বয়সে। আমি কি মিষ্টিটা নেবো? না ভোগের প্রসাদ। মা তাকো, মা এসো, মা এসো। এবার ভিডিও ভাই তাকো। इसमें मन सैड है। तो मेरी पापा काकू को फ़ोन कराया। पापा काकू मेरी मिलिट्री है, अभी राजस्थान में है वो जो है ना, तो पापा काकू को दिखा रहा था। काकू ये बहुत अच्छा था, तो उनको ही देख रहा था। तो हाँ प्राउड भी होता है पापा काकू का, मतलब ये है वाइफ पूर्णिमा काकीमा। तो हाँ चलो बोले फाइनल जेठू के साथ प्यार। ओ दादू, दादूर मन खराब है क्योंकि क्या सब खरीद नहीं दिया काका और काकीमा ने खिचड़ी लेने के लिए। भाई ओ दादू हमरा किने दुबानी दादू, ओ दादू तो वहाँ पे तो काकीमा ने बैग में लिया, मम्मी ने छोटा सा कैसा में लिया था। तो मैं होपफुली मम्मी के साथ ऑटो में चला जाऊंगा। पापा रिसिप्ट LIC का काम है ना, आलू डालू लेंगे तो बाबा जाएगा गांव में। चलो तो अभी कल ना नदिया में जाएंगे, तो उसीलिए बोल रहे हैं कि ऑटो में जाना टाना। तो हाँ मस्त मजा आया। देखते हैं कल ऑटो में जाता हूँ कि नहीं। आशारू से दत्तपुरा को जाएगा तो देखते हैं। तो चलो 3 जन यहाँ से 3 जन धर के जाएंगे। तो चलो अभी जाते हैं एक ही तरीके से। तो हाँ ठंड हल्का पतला है। माँ क्या व्यू है देखो, जस्ट असली भाषा निकल गया। I don't think so.